हसन साहब, फिर से क्रिकेट का मौसम है, तो स्पिन खेलेंगे या फास्ट? आई थिंक दूसरा और तीसरे का ज़माना है आजकल तो। सर मैं ना मुझे बॉलिंग आती है ना मुझे बैटिंग आती है, इसलिए ये हाल है। तो आई एम जस्ट गोइंग बी वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। छोटा सा जो बात हो रही थी कि एक डिफरेंस डेवलप हो रहा है शहबाज शरीफ साहब में और नवाज शरीफ साहब में, आपस में नहीं पर उनकी लीडरशिप में। नवाज शरीफ एविडेंटली ज़रा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बातें सुनते हैं, और भी जो मॉडरेट ज़रा मेंबर्स हैं जो अक्रॉस द आयल पॉलिसी मेकिंग, डील मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी बात सुनी जाती है। शहबाज साहब इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू एनीवन, किसी की बात नहीं सुन रहे। कोई डिफरेंस डेवलप हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। ये हमेशा देखिए, जब मुशर्रफ दौर था तब भी कहा जाता था कि दोनों भाइयों के ज़रिए डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर हैं, ही कॉल्स द शॉट्स, आई सब्सक्राइब टू हिज विजन। तो पार्टी में कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। और बाकी जहाँ तक मैं आपको पंजाब की बात बताऊँ, देखिए एक दो अनफॉर्चुनेट एपिसोड्स जो हैं, जिस तरह डेंगू था, दैट वाज अ नेचुरल डिज़ास्टर एंड क्लैमिटी थी। एक आपके कंडीशनिंग हुई टेम्परेचर की, एनवायरनमेंट और वेदर की, जिसकी वजह से वो एक वबा फैली। लेकिन आप उसके अलावा ज़रा पॉजिटिविटीज़ तो देखिए ना। कंपेयर पंजाब गवर्नमेंट परफॉर्मेंस विद ऑल अदर 3 प्रोविंसेस। मैं आपको सिर्फ एक वजह देखिए, हम नेशन को नेगेटिव बहुत फीडबैक देते हैं, हम वी नेवर सेलिब्रेट द गुड थिंग्स के पॉजिटिव्स क्या हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन जिसमें मेरा दिलचस्पी मिसाल देता हूँ। 4200 से ज़्यादा हाई स्कूल्स हैं जो रहीम यार खान से लेकर अटक तक पूरे पंजाब में लड़कों और लड़कियों के कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ पे। डिजिटल डिवाइड ख़त्म करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम है। 35,000 से ज़्यादा गरीब बच्चे जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़ के हैं, उनको मेरिट स्कॉलरशिप उनके घर पे जाके मिल रहा है फॉर हायर स्टडीज़ थ्रू पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, जो 10 बिलियन रुपीस का हो गया, उसमें 2 बिलियन ऐड हुआ हर साल। चलें। अच्छा, अपनी ये वो बच्चे थे कि जिनको अपनी माँ का जेवर बेचना पड़ता। तीसरे नंबर पे आ जाएं। इसी तरह लास्ट ईयर 35,000 टीचर्स मेरिट पे इंडक्ट हुए, ठीक है। उसमें एक कोई साबित कर दे MNA MP का सिफारशी है, आई विल रिजाइन। उसका नतीजा क्या निकला कि पहली दफ़ा जो 5th ग्रेड के सरकारी स्कूलों के इम्तिहानों की एवरेज है, वो पंजाब में जो प्राइवेट स्कूलों के इम्तिहानों की एवरेज है उससे थोड़ी सी ऊपर आई। परफॉर्मेंस ड्राइव हुई। 32,000 साइंस टीचर्स आर बीइंग इंडक्टेड राइट नाउ, उनकी सिलेक्शन पूरी हो गई है, मेरिट पे हैं। एंड इसने एक हमारे सोसाइटी में साइंस के रेवोल्यूशन की बुनियाद रख दी है कि क्योंकि ये सबसे वीक लिंक है हमारे एजुकेशन का। मगर अभी इसी तरह जो 110,000 लैपटॉप्स यूथ को जा रहे हैं मेरिट के ऊपर, देखिए दे आर गोइंग टू बी नॉलेज इनोवेशन लीडर्स। मुझे जो मसला है वो प्रोसीजर से है। डेंगू की बात की आपने, खुद आपने कहा नेचुरल कैलामिटी थी। आपका चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये साजिश थी, और मैं इन कैमरा सेशन में बताऊंगा ये क्यों थी, और वो भी इन कैमरा सेशन में सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा। इतनी बड़ी पंजाब असेंबली, मैं आपसे बताऊं ना, इतना बड़ा नेशनल असेंबली का इजलास पहली बात तो आप आ जाइए, एक इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी थी। श्रीलंका से जो डॉक्टर्स आए और जो प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने फोरकास्ट किया कि ये दुनिया में जो इतनी इंतहाई दर्जे की कैलामिटी थी, देयर कुड हैव बीन 25,000 कैजुअल्टीज। लेकिन हाँ, देखिए जो फाइट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, दैट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन इज कि ये चीज़ अगर फ़र्ज़ करें साजिश है, इस चीज़ को, अब शुक्र है सर्दियां हैं, मच्छर मार गए, अभी फिर खुदा न खास्ता आ जाएंगे। बट मुझे मसला ये है कि वाई डज ही हैव टू टेक एवरीथिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? आपकी पार्टी हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती है, हर चीज़ को? और अब आता हूँ मैं मेमो गेट पे। 30 दिन दिए थे आपने नेशनल असेंबली को कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, 5 दिन में आपने मोर्चा खोल दिया। फैसलाबाद की तकरीर सुने नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इज द क्वेश्चन, हर चीज के लिए सुप्रीम 2 दिन के अंदर कमीशन बनाएं जो 9 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट शाये करे। जब गवर्नमेंट ने 2 दिन में कमीशन नहीं बनाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल। मुझे खाली ये है कंप्लेंट के वो जैसे डैडी के पास नहीं जाता छोटा बच्चा, डैडी डैडी ही डिड दिस, डैडी डैडी ही डिड दैट। ये हमारी इनके खिलाफ शिकायत है कि इन्होंने डिसफंक्शन कर दिया है। कहते हैं दे आर नॉट इंप्लीमेंटिंग रेजोल्यूशंस एंड डिसीजंस ऑफ द पार्लियामेंट। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जरा सा वन अप करने के लिए आपने कोजी अप किया, आप लोगों ने मेमो गेट पुश किया, और ऐसे बंदे के लिए किया, मंसूर इजाज के लिए किया, जिसे बाय द वे अब आप लोग कह रहे हैं कि जी इसे हम प्रोटेक्शन देंगे अगर ये आना चाहता है। वो केस बंद हो गया, वो अलग चक्कर है। बट अजीब सी बात है कि इस पूरे मैसअप में, पूरे स्कैंडल में विनर कौन निकला?
منصور اجاز. پہلی بات یہ ہے کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس جو ہے اب اس سے بہت آگے نکل گئی ہے کہ کس کو ہم نے کیا میسج دینا ہے, کس سے ہم نے مدد لینی ہے. ہم بہت اب پختہ ہو گئے ہیں اس چیز کے اندر. 10 سال ہم نے مار کھائی ہے اور ہمارا ایک بڑا کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا, نان ڈیموکریٹک فورسز کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اس سے پاکستان تباہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ہماری پوزیشن, ہمارے لیڈرشپ کی پوزیشن از ایز کلیئر ایز براڈ ڈے لائٹ. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا کہ یہ چیز اگر سامنے آئی ہے اٹ مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ کہ اگر یہ درست ہے تو یہ بہت سنگین ہے, اور اگر یہ اتنی سنگین ہے تو یہ کس کے کہنے پہ کی گئی ہے. اس کے بعد آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے رپورٹ کیا اور سرٹیفائی کیا کہ اس کے کانٹینٹس ٹھیک ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایز اے پاکستانی what should I do? Should I sleep over it? I think you should take it to the parliament. I think you should discuss it with the people of Pakistan before making it legal issue out of it. لوگوں کے ساتھ تو ڈسکس کیا پارلیمنٹ میں. تو ابھی آپ نے 2 مئی کی آپ نے ریزولوشن کا حشر دیکھا کیا ہوا جو ایبٹ آباد کا وائلیشن ہوئی. چھوڑ دینا پارلیمنٹ, چھوڑ دینا, گھر جائیں آپ, واپس واٹن جائیں, نارووال جائیں واپس. نہیں, ہم تو وہاں فائٹ کر رہے ہیں. وی آر فائٹنگ فار دا سپریمیسی آف پارلیمنٹ تاکہ انہوں نے آزاد کرانا ہے. وہی بات ہم نے آزاد کرانا ہے. سر I have to take a break. چھوٹا سا پوائنٹ تھا. یہ بندہ جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں ہم پروٹیکٹ کریں گے, جس بندے کی بات آپ نے سن لی ہے کہ جی بہت بڑا بندہ ہے, ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ اس نے بات کی ہے ملک کے ساتھ, اوہو کیا ہو گیا, ریٹریچری ہو گئی, یہ ٹریزن ہو گیا. اس بندے نے ڈینیل پرل کو پاکستان بھجوایا تھا. دیکھیے, نہ ہمیں اس کی محبت ہے, نہ ہمیں کسی کی مخالفت ہے, نہ ہم منصور اجاز کو جانتے ہیں, نہ ہم اس حکومت کو جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میمو جو ہے اگر وہ درست ہے, جو کہ اب پاکستان کی فوج نے بھی کہا ہے کہ درست ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ ہمارا ایز اے پاکستانی تو حق ہے نا ٹو نو کہ یہ کس نے لکھا اور کیوں لکھا. اور میں خالی کہتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اتنی بڑی پارٹی کا, سو وائی آر یو میکنگ اے اسکینڈل آؤٹ آف اٹ. لائک جینٹلمین اینڈ لیڈیز, آپ لوگ جا کے اسے نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں کرتے. to raise it in the National Assembly. لیڈر آف اپوزیشن نے اس کو ریز کیا نیشنل اسمبلی میں, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے ہر دفعہ پہلے پارلیمنٹ کو چھوڑ دینا اسمبلی. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ان کو ون سائیڈڈ مل جائے گی نا. ہم تو وہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری پریزنس ان کے اوپر ایک چیک ہے. اچھا, بریک لے رہا ہوں, کوئک کنفرمیشن. جاوید ہاشمی ریلیٹڈ رومر ہے کہ میاں صاحب کی سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی ود دا ڈی جی آئی, ود احمد شجاع پاشا صاحب, جنرل احمد شجاع پاشا صاحب, اینڈ اس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے بیکاز میمو گیٹ. یس اور نو؟ وہ جاوید ہاشمی صاحب لیفٹ پارٹی فار ہز پرسنل ریزنز, اینڈ آئی تھنک وہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان کے اسٹیچر کا بندہ جو وہ ڈفرینسز کہتے ہیں پارٹی کے کسی فورم پر انہوں نے ان کا اظہار نہیں کیا. اور ٹل لاسٹ نائٹ جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے کہا, سعد رفیق کو کہا, اور وہاں پہ خواجہ آصف صاحب تھے, تمینہ دولتانہ تھی, ہم سب کی موجودگی میں کہا کہ میں آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے وہ نواز شریف کر سکتا ہے. بٹ پھر بھی چلے گئے. اب یہ نو آئی ڈونٹ نو what was in his mind. So the meeting between Nawaz Sharif and Shujaa Pasha didn't happen? No. Okay. Quick break. ذرا سا break لیتے ہیں.